হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। দেখো, গণেশ পুজো চলে এসেছে 7 তারিখ সেপ্টেম্বর। তো কাজ চলছে হায়দ্রাবাদে। তো এখানে গোল্ডেন দিচ্ছে। देखो चिन्ना क्या काम कर रहा है? मैं वाइट डाल रहा है सर। इधर वाइट का काम करता है। वाइट का काम। हाँ, हमारा चैनल क्या बोलो सर, हमारा चैनल नंबर राजू सर, हमारा चैनल नंबर लिंक दे देता तुमको। हाँ बोल। गोल्डन दिच्छो? आ जाता अभी डाल के आ जाता। गोल्डन चिन्ना हटो, चिन्ना কি ভিডিও করছে এটা? কার ফোন এটা? এটা আমাদের ম্যানেজার। হালাত ভালো না?